ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ସୁଅ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ପାଣି ପୁରା ସୁଅ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଖାଲ ହେଉଥିଲା ନା ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେତେ ନଈରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି କାଲି ଜମା ପାଣି ନଥିଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ମାନେ କ'ଣ ଶୋଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଟା ମଣ୍ଡପଟା ହେଇଛି ତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଇଏ ହେଉଛି ଆଇସୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବୋଲଛି ଆସୁନି ଯିବା ଘରକୁ ବୁଲେଇବୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ओडिशा छुआ भारी बढ़िया किए हब कुहा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण स्वागत करुच्ची आउ गोटे तुम लंग वीडियो 100 डे चैलेंज 65 ब्लॉग टाइम आज केतना सकाळ 6:30 आज हूँ मोर एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम सकाल सकाल वेदर देखो जहाँ आज मेघ छाड़ी ठाकुर दयारू पवन टिके हूँ मेघ टे उठे रखी मु कॉलेज गला भितर मेघ हो जाऊ छड़ा मोर किसी दरकार नहीं मेघ हेले भी चलो दिन सारा कॉलेज जाकि पहुँच गला मेघ हो चलो आईने मेघ है असुविधा गला 6:30 होती इन्हें उठिली बसिया टिके बसिकी ठीक 8:30 बाहर एठू कॉलेज 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 जब बाटर कौन है आप देखी आज वेदर तो आप देखी दिखाँ फास्ट एमती किसी अल्प अल्प आज अल्प मिनट भिड हम आप क्षमा कर क्षमा मांगी दूसरी अल्प मिनट भिड हम आज जहाँ देखी ना घर आए रात ब्लॉग करी आगटा जितकी तो पूरा पवन पवन पूरा ठंडा ठंडा पाग आज अच्छी चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करा सांग मैंने सकाल सकाल देखो पारा के बस के पारा से बस छत देखो के पारा बस सकाल सकाल सूर्य देवता आसी ना आज कहीं आज आसवे लगुच इे कौटे सूर्य देवता आसे सूर्य देवता एपड़ू आसवे सूर्य देवता कहाँ ना आसी ना मेघ जो सब चढ़ई पड़े सब उडुंट चरा करेंगे जा गाधे पातिया एकाथरे बाटर कौटे गले आप सहित देखा सामान मुझे कॉलेज जाऊँगी बाटर कि नईरे पा बढ़ी जाइए देखो पूरा प्रबल जोर पूरा पा पूरा प्रबल पा देखो एपट सब सबुआड़े पा आसी कॉलेज पहुँचली आउ कॉलेज आम कॉलेज शुभम डीजे देखो थुआ शुभम डीजे आम कॉलेज निज कॉलेज डीजे छिड़ा जा क्लास को क्लास रे बसवा एकाथरे प्रैक्टिकल सैले आप सहित देखा मैंने आसिक कॉलेज पहुँच गली परीक्षा सरीगला आईने अच्छी मु टोलगेट पाखे यहाँ हूँ टोलगेट जा गाँ जी एक देखा मैंने देखो पूरा ब्रिज ऊपर छिड़ा केते नई पा पड़ी काली जमा पा नथा आज देखो यहाँ हूँ ब्रिज सांग मैंने देखो ये जगह केड़े जोर सुओ हो देखो केते पानी पानी पूरा सुओ केटे जोर ये जगह खाल होता ना डैम जो से जो देखो केड़े जोर सुओ हो देखो केड़े जोर पवन हो नई बड़े पवन हुए देखो ये जगह केड़े जोर सुओ हो चलन जा देखिए केड़े जोर शुँ पूरा प्रबल जोर शुँ होती देखो केते पानी आगुरी के पानी नाला जो वीडियो करी नईरा देखो ये नई केते पानी हीराक तो डैम खोला होगा पानी पूरा प्रबल आम नई जा परीक्षा सरीगला जा मैंने आसलु बुलिया आज सकाଳେ सब सरीगला एग्जाम आ 2 दिन ब्लॉग होना से जो देखले ब्लॉग आगुरी से पुराना ब्लॉग से 2 दिन आगुरी ये देखो गंगार पानी हो जाइए गोटे सनसेट हो गंगार पानी पानी जमा नाला पानी पानी समस्त होते गंगार देखो पानी एत गोटे गोधी आगे देखिले जे आईसु तार भिडियो करती कड़ा गला गोधी कि गोधी रोचन देखु सांग मैंने देखु से गोधी शोची गोधी एक बाटर गोट सामान देखो से गोधी शोची आईसु ये कौन टाइम हाँ ना जामुकोली गछटा गोटे शोई पड़ी के हबनी गछटा इटा धर कंगुआ पूरा मझिया मझी ना आउर सियाड़ की मझियाटा सीटा आउ से बड़ भाई बड़ भाई सान भाई पानी कहीं हाँ कुकुरटा कुछ मानी कौन शोची कहीं मंडपटा तो शोया यहाँ हूँ पोखरी ये हूँ आईसु हाँ
ଏ ଶୁଆଶୁଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଏଠିକି ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଈ ସେଠି ବୁଲୁଛି, ଏଠି ସବୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ମାନେ ଏଇନେ ଅଛୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗୁଆ ଗୁଡ଼ା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଲରେ ସବୁ ଚାଷ ହେଉଛି, ଏପଟେ ହେଲା ପୋଖରୀ, ଏ ଆଇସୁ ଆସୁଛି ଆଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପୋଖରୀ, ଏଇଟା ସେପଟେ ହେଉଛି ସନସେଟ୍ ହେଉଛି ଗଛଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଯେ ଧୋଳି ଗଲାଣି 10 ଥର, ସେଇଥିରେ 10ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲାଣି ଆଇସୁ ଧୋଳି ଧୋଳି ହେଇକି 10 ଥର ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବୋଲଛି ଆସୁନି ଯିବା ଘରକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି, ଏତେ କୋଡ଼ିଆ ବିକେ ଆଇସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସନସେଟ୍ଟା ହେଉଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ। 2 ଦିନ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, 2 ଦିନ ଆଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଗଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ହେଇଯାଏ, 4ଟା ନା 6ଟା ହେଇଯାଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ 6ଟା ହେଇଯାଏ, ଡେରି ହେଇଯାଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ 6ଟା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏଇନେ ଅଛି 5:30 ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନ ଅଛି 6ଟା ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲି। ଆଉ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ଯେଉଁ ଆଜି ସରିଲା ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଦେଇକି ଆଇଲି ଆଜି 12ଟାରେ ଆଇଲି, ସରିଲା ପରୀକ୍ଷା ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାଲି ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି କାଲି କିଛି ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲି, ଆଉ ତା ପରଦିନ ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା କରିଦେଇଥିଲି, ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା କରିଦେଇଥିଲି, ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲି। ଆଉ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ 2 ଦିନ ଆଉ ଏଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନ୍ଦ ହେବନି ଜମା। ଆଉ ଏଇନେ ପୁରା ପାଗ ଦେଇଛି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗଙ୍ଗା ବୁଲିକି ଆଇଲୁ। ଏଇନେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା, ଟିକେ ବାଦଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଦିଶୁଛି। ବାଦଲ ଆଜି ପୁରା ଭଲ ଦିଶୁଛି, ଆଜି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି, ପବନ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ କାହିଁକି ନା ନଈ ବଢ଼ି ଆଇଲାଣି ନା, ବଢ଼ିଆ ନଈ ବଢ଼ି ଆଇଲା ମାନେ ପବନ ହେବ। ନଈରେ କେତେ ପାଣି, ପୁରା ସୁଅ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସୁଅ ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଉଠୁଛି ପୁରା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ସେମିତି ଉଠୁଛି, ଏଣ୍ଡ ଉଠିକି ଏଣ୍ଡ ଉଠି ଯାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ନହେଲେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଲା, ଏତେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁନଥିଲା, ଆଜି ଆଇଲା ନା। ଆଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ କହୁନାହାନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଇଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି। କାରଣ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲୁ, ଆସିବୁ କେମିତି ନା କହିଦେ। ହଁ ସେଇ କଥା, ସେ କହିଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କାନରେ ହିଁ ଦେଇଦେଲା, କହିଦେଲା ତୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିନୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଛି। ବସି ପଡ଼ିଲା ଆସିକି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।